Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hobi Mancing 354 ya Mas Bro. Hari ini kita mancing water lagi Mas Bro, di selokan kecil di desa Sari Mas Bro ya. Kita striknya water Mas Bro, biasa. Kita pakai umpan cacing sawah, alias tekniknya kita dasaran Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita langsung mulai Mas Bro. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, kita mulai. Bismillah. 3:30 sore Mas Bro. Makan Mas Bro. Strike nih Mas Bro. Strike perdana. Mantul. Mantul Mas Bro. Strike. Kita mundur dikit Mas Bro. Kita pinggir jalan nih Mas Bro. Banyak yang lihat. Ada yang shooting katanya. Mas Bro. Mas Bro. Lempar lagi. Mana ini? Aduh. Nyangkut Mas Bro. Nyangkut. Weh, kena Mas Bro. Sip. Jos. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Kita coba lagi Mas Bro. Jos gandos. Strike terus. Strike lagi Mas Bro. Panen.
kita lempar lagi. Kena. Mantul lagi. Kita taruh lagi. Habis hujan ini mas bro. Gandul, gandul. Mantap. Bakpun mas bro, wih bakpun, mantul mas bro. Lepas mas bro. Oke, sudah layak goreng ini. Makan lagi mas bro. Oke mas bro. Oke mas bro ya, untuk di sini kita selesaikan dulu. Kita terus ekspor sungai ini sampai ke bawah sana biar mas bro semuanya tahu bahwasanya sungai ini masih lestari, masih banyak ikan waternya mas bro ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta notifikasinya ditekan. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos kan jos.